सर हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या आपको पता है? रोजाना बोल DUBAI दुबई SHOPPING शॉपिंग CENTER सेंटर एक साथ में क्या हुआ? ऑफर शॉपिंग सेंटर। ऑफर क्यों है भाई? दुबई की अजब शहर रे भाई नहीं। जी मैम, एक लड़का अपना दर्द क्यों छुपा लेता है? क्या? एक लड़का अपना दर्द क्यों छुपा लेता है? क्योंकि अगर वो रो पड़ेगा तो पूरा घर बिखर जाता है। Hello everyone. মেয়েরা বাবাকে কেন এত বেশি ভালোবাসে? আই কিতাম আর শখের বেড়িয়া খালি কথায় কথায় সেট করে উড়ে এরে अच्छा, माँ बाप कब याद आते हैं? घर से दूर होकर भूखे पेट हो तो माँ याद आती है। সবাই বলে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, কিন্তু আমি বলি এটাই এখন দেশের সবচেয়ে বড় তামাশা। যদি শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড হয় তাহলে আমাকে বলেন, যে ডাক্তার কসাইয়ের মতো আচরণ করে গরিব দুঃখীদের দিকে তাকায়ও না, সে কি অশিক্ষিত? যে ইঞ্জিনিয়ার রডের বদলে নেশা করতে করতে সব ভুলে গেছি, তার জন্য নেশা করি ওইটাই বলি। বাসের গায়ে যেমন লেখা থাকে ঢাকা টু। अच्छा, आपको तो पता है गलत काम अच्छा नहीं होता है। और आपको भी पता है गलत काम किए बिना बच्चा भी नहीं होता। ये प्रवासे काज करते करते मरी। ये आपकी बेटी है? यस सर। लगती नहीं। কালিয়াকুর থানায় কেন আসছেন? কালিয়াকোট থানা আসছি ভাই, কিছুদিন হয়েছে ওকে বিয়ে করছি, এটা আপনারা সবাই জানেন। টাকা হারাইলে মানুষ আফসোস করে। আমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি আমার প্রেমে পড়েছিলে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমার এই করুণার কথা এই বিদেশ मर्द के बुरे वक्त